running an in KCU ni iti sayong le to ni museum zo matal pe in kat ani na in si sa in so na kuna na bu in yung na follow it it's like in sa masama wa ko na ikin ilo ho it agam siem na amta kimang sa tai ti yong zo pati ho ka kun do in nakipal now na nung now in pati na po din da kinuto ta it's like kunan man bombang wa so chan ki juwa pati ni kilung to ta zo mul su ne chan ki na divin pa cha pa chu de lagaw tiang minin ken bul ne ne bul kahin ni moderator zo kila ko min na nei na nei chu ma no yam tili mun pi di wai pati ni sa le zo am tiong ka kiam bum jin na to bang ti po cha hung chun di nga yong le ti pa ta pati ni na pui na lamuwa tuni ni po sin ni ga man pan ni awde lo pi pen hat cham kim pakai pathen nangin ku ti Christian Church Assam Synod nei lung se na wang la pa te nei po naw hin nit tenen kamu thayuin ka sim jing thayuin amun apakai na mi te mang chan bung leng gam na to na dingin gam lego man be to bangin jong pakai tam pi kana movin chilai mun le mol jeng jong he pakai so bitel mo thim ngai tu na nang man nana na to thu na na se ya pakai sinot pathin leng gam na kin ka bon di ba pakai hichimun he namina na kislan do na mun hin in le lo jong pakai hito banga chun all in alom gam kai hiti chun sinot ti na hung machal pein alom Assam Synod na lam kai ho jong nang man namang sa in mu sau the na gel thu the na khen them na lung thim na pe ho na zalin tuni ni kun pakai so ta na gelo na ngai to hichalai muna pakai in song sa mancha the ya mancha ding athupi pen na lenggam na to na pakai ku le nga pan naw aha be na diwa to go na hin go pakai namina bulpu na kanai thei ta zalu namin katang ba ve tuni ni kwa thanom tale ki pata pakai apan khom bang wa he azo ka sewa thlaga wa nangin pakai lung thimu wa he thu na sei jinga hitu banga chu tuni ni kwa ung chang hilowa pakai a khotin a ho bung tina pate zo sen jong thanop na tha ane juwa lung lu na tha ane juwa pakai ke panginge hichiko machun ke to inge ti thei dinga nangin pakai pate ho mang chadin na lung sit ngen ka thumut hi je iza kai na lo pi na dingin hi chang zo se hu hi ma pakai Jesu Krista min ten ka thumut hi amen Saita tụ say mày tụ chia chú gì này bà ta hốt bà vàng ma khat ba ho fa jong pha abang bang ta la phata mo vai nhiều chứ ba dung va va nhiều chỉ pa them khat pat dang ho wang chai ta ba đi tìm
ba lu koi na ding su thieng oi jing le ba lu tol de ba lu koi ki ba na tunin balu ki tolin cm li le ke ki tol hlung tai chitenga le thil kila be che ya hele song bong khet na song se li to tu pheng khat to bel cha khat to syntax khat akila than hi song bong yong hi kite han lang le tin som thum lam hin pha de hi ane heta win tuni Synod KCU insa na dinga foundation le home kulai Pangmol Christian Church ni som thum tabang hungkun ka hin o hi sun chadon pe hi Kezalin Phai Christian Church obung ho akuna nuwa ni cha homa pangpan len phai nunga ho obung na nunga ho ege on takku le ke la na to ki pan yeng gul sang ho hevi ma ho ma wang i zo se za kai lam kai sim ni som thum wa lam hung kun do hi ve ma ho yang khoi chi we tua sun ki chol du pe hi home ko taka thum sunga na to hi la sang ho bung ho to akipan wa ta la sang Christian Church ni som li ba hi we ina na tong ipa ta la sang ho bung mi te la sang ho bung en tu hai su an ra bol pe no he sun ki bol pe de tu pe
mi goi pa ya ka te te na na mi goi pa nga ho yang akilan Assam KCU secretary ya go sang mi di la ha record la ido record kami nang lim nong ki mo hela